सरजमीन बेआईन कानून और जालिम रियासत ने आज एक और मासूम की जान ले ली। शहीद अरशद शरीफ जिले शाह के बाद आज एक और 9 साला बच्चा वो भी कंधों पर उठाया जाएगा। एक और माँ की गोद आज नाजरीन उजड़ चुकी है। मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा और सफाक दरिंदों तक भी पहुँचने की कोशिश करूँगा, जिनकी वजह से बार बार हम अपने मासूमीन को कंधों पर उठाते हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन रियासत हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? रियासत इतनी जालिम कैसे हो गई है? इन तमाम मामलात को आज डिस्कस करेंगे अपने इस ब्लॉग में। मैं हूं सकलैन हमवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज 9 साल का बच्चा जिसे अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं, उस बच्चे को आज नाजरीन हमसे छीन लिया गया। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त मियाँ अबाद फारूक के बेटे की, जिसकी आज शहादत वकूअ पजीर हुई है। मियाँ अबाद फारूक का क्या कसूर था और उसके बच्चे को किस तरह से शहीद किया गया, ये तमाम मामलात आज के अपने इस व्लॉग में नाज़रीन डिस्कस करेंगे। दरअसल नाज़रीन, मामला है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का। किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है और उसके लिए चाहे जितनी भी जानें क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। ये बेसिकली इस वक्त एक माइंड सेट बन चुका है, प्लान इस वक्त एक तरतीब दिया जा चुका है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाना है। फिर जब इसकी राहों में, इस क्रश करने की सूरत में जब रास्ते में कोई सवाल करने वाला आएगा, सवाल करेगा, वो पूछेगा कि वो कौन था, तो उसके बाद उसको जवाब इस सूरत में दिया जाएगा कि पहले तो उसे धमकी आएगी कि अगर आप खामोश ना हुए तो आपके सर पर बंदूक रख कर फायर मारा जाएगा, और बाद में बिल्कुल उसी तरह से होता है। बेसिकली इबरत का निशान बनाने के लिए उसी तरह से सर के पीछे बंदूक रख कर गोली चलाई गई। मैं शहीद अरशद शरीफ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जिले शाह को हमने देखा, जिले शाह को भी इसी पीटीआई क्रश फार्मूले के तहत जान से हाथ धोना पड़ा, उसे भी हटा दिया गया रास्ते से। और उसके बाद कोशिश तो की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसका इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन पीटीआई पर इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम की सूरत में ही रह गया। और बाद में हमें मरीम नवाज़ का वो बयान भी याद है कि जिसमें वो कहती हैं कि आप इसमें सियासत को थोड़ा सा टच दें ताकि इसे सियासी पहलू में आप इसे तब्दील करें। नाज़रीन, आज मामला हुआ है पीपी 149 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियाँ अब्बाद फारूक, बेसिकली लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। काफ़ी दिनों से 9 मई के वाक़े के बाद से मियाँ अब्बाद फारूक गिरफ़्तार हैं, और गिरफ्तारी की सूरत यही बताई गई कि 9 मई की वजह से चूँकि जो तोड़ फोड़ हुई और ख़ुसूसन जो आर्मी के जगह हैं उन पर अटैक किया गया, तो उस सूरत में बगावत की सूरत में इन्हें गिरफ़्तार किया गया है। बाकी नाज़रीन, जो भी काफ़ी और भी लीडर्स गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रास्ता खुला रखा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको राह निजात दे दी जाएगी, आपको आज़ादी मिल जाएगी, आज़ादी का परवाना मिल जाएगा। और यही कुछ पहले कोशिश की जाती रही मियाँ अब्बाद फारूक के साथ। कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, एक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो आपको ना सिर्फ रिहाई मिलेगी बल्कि आप और आपके बच्चे वो सब महफूज उनको रखा जाएगा, महफूज आप रहेंगे, और किसी किस्म का ना तो कोई आप पर अटैक होगा, ना ही कोई पुलिस के छापे और वारंट वगैरह जारी होंगे आपके। लेकिन इस शख्स ने नाज़रीन, चूँकि नौजवान था, नौजवान खून था, ये बाज ना आया। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया, इसने तहरीक इंसाफ को छोड़ने से इनकार कर दिया। जहां बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, जहां परवेज़ खटक की सूरत में, फवाद चौधरी की सूरत में बड़े बड़े लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, वहाँ ये शख्स डटा रहा, ये नौजवान वहाँ पर डटा रहा, मारें खाता रहा, जेल में सख्तियाँ बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, उसके बावजूद ये शख्स नहीं टूटा। लेकिन जब नज़र आया कि अब ये शख्स हमसे नहीं टूट पाया, तो उसके बाद एक और हल निकाला गया। नाज़रीन, इसके घर पर छापे मारना शुरू कर दिए गए, और छापे किराए के कातिलों को इसके लिए हायर किया गया। मैं किराए के कातिल किसे कह रहा हूँ? मैं इस वक्त पंजाब पुलिस को कह रहा हूँ, क्योंकि पंजाब पुलिस के बेशुमार ऐसे कारनामे हमारे सामने आते रहते हैं कि किसी का भी इनकाउंटर कर दो, मरा दो, उसके बदले में पैसे ले लो, और इस तरह से बदउनवानियों का एक बड़ा सिलसिला है जो पंजाब पुलिस से जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह का मामला पंजाब पुलिस को यूज़ किया गया। अब्बाद फारूक के घर बार बार छापे मारे गए, हालांकि उसे गिरफ्तार किया गया है, वो शख्स गिरफ्तार है, उसके बावजूद उसके घर पर छापा मारने की क्या ज़रूरत पेश आती है? जब नाज़रीन गिरफ्तारी होने के बावजूद उसके घर पर छापे मारे जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ मासूम उसके बच्चे भी थे,
اس کی اہلیہ بھی تھی, اس کی والدہ بھی تھی, اس کے والد بھی تھے. اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جب بار بار پولیس آئے, آپ کے گھروں کے دروازوں کو توڑے, آپ کے گھروں کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر داخل ہو, آپ کے پیرنٹس سے بدتمیزی کرے, آپ کے سامنے آپ کی والدہ کو تھپڑ مارے جائیں, آپ کے بہن بھائیوں کو تھپڑ مارے جائیں, تو پھر ایک بچے پر اس کا ناظرین کیا اثر ہوتا ہے. وہی اثر ہم نے بعد میں دیکھا اسی میاں آباد فاروق کے بیٹے عمار فاروق کی صورت میں, کہ جب بار بار وہ دیکھتا تھا کہ پولیس آ رہی ہے اور دیواروں کو پھلانگ رہی ہے اور اس کے سامنے اس کے ماں باپ, اس کے دادا, ان سب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, انہیں تھپڑ رسید کیے جا رہے ہیں, انہیں ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, تو اس ساری صورتحال کو ناظرین وہ بچہ برداشت نہ کر پایا اور وہ بچہ ذہنی توازن کھو بیٹھا. اس کے بعد وہ کانپنے لگا, وہ صرف اور صرف اپنے باپ کو یاد کرتا رہا اور پکارتا رہا باپ کو کہ مجھے بابا سے ملوا دو, مجھے بابا سے ملوا دو. لیکن ناظرین ظالم ریاست اور ظالم ریاست کے ان ظالم دہشت گرد اشخاص, انہیں ناظرین پھر بھی رحم نہیں آیا. جب بچے کی یہ کنڈیشن یہاں تک پہنچ گئی تو اس کے بعد جب اس کے والدہ اور اس کے دیگر گھر والے اسے ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں, ہاسپٹل میں ناظرین بچہ کچھ دن رہتا ہے, وہاں پر بھی بابا بابا پکارتا ہے اور باپ کو آوازیں لگاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے میرے بابا سے ملوا دو. لیکن اس کے باوجود اس بچے کو اس کے باپ سے نہیں ملوایا گیا, اور اس باپ کو جو تڑپ رہا تھا ناظرین جیل میں, جیل کی کوٹھری میں, ایک ایسی جیل میں جہاں پر نہ انسان نہ تو سو سکتا ہے نہ صحیح وہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے, اس جیل کی کوٹھری میں وہ اپنے بچے کو یاد کر کے, اپنی فیملی کو یاد کر کے وہ بھی وہاں روتا ہے اور بچہ بھی یہاں پر تڑپتا ہے. اسے کہا جاتا ہے بعض فاروق کو کہ ابھی بھی تمہارے پاس راستہ ہے, جا کر پریس کانفرنس کر دو, پریس کانفرنس کر دو تاکہ تمہارے بچے کو رہائی ملے, تمہیں رہائی ملے, تم اپنے بچے سے جا کر مل لو. لیکن ناظرین وہ پاگل تھا, وہ پاکستان کے لیے پاگل تھا, پاکستان کی ترقی کے لیے پاگل تھا, اور اسی وجہ سے اس شخص نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی, کیونکہ وہ شخص ہارنا نہیں چاہتا. وہ شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ, اس کے اہل و عیال کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ناظرین وہ شخص, وہ نوجوان, وہ گرم خون وہاں پر ڈٹا رہا جیل میں, یہ ساری مصیبتیں سب کچھ برداشت کرتا رہا جیل میں. اس دوران ایک اور کردار بھی ہے, وہ ہے ہماری عدلیہ کا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہماری عدلیہ اس وقت ناظرین خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی, سو رہی تھی ہماری عدلیہ. ایون کہ ہماری عدلیہ نے جب پرویز الہی کے معاملے میں بھی نوٹس لیا تو جسٹس, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر مارا گیا, پھینکا گیا, انہیں اوقات بتائی گئی کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ ہم سے کوئی سوال کریں. وہ ہے ہماری عدلیہ. خیر, ابھی اسی بچے کی جانب ناظرین دوبارہ بڑھتے ہیں. وہ بچہ 9 سال کا بچہ جس نے ابھی تک ناظرین دنیا نہیں دیکھی تھی, جسے نہیں معلوم تھا کہ دنیا کی رنگینی کیسے ہوتی ہے, اس نے تو سمجھا تھا کہ شاید دنیا بہت ہی اچھی اور خوبصورت ہوگی. بچپن میں جب اسے اس کے والدین کہانیاں سناتے ہوں گے, جب اسے بتاتے ہوں گے کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے کرنا ہے, آپ نے ایسے چلنا ہے, آپ نے اسکول جانا ہے, آپ نے بڑا آدمی بننا ہے, اس کے باوجود ناظرین وہ بچہ جب یہ سب کچھ اس کے مائنڈ میں تھا, اسے پاکستان سے محبت کرنا سکھایا گیا تھا کہ بیٹا آپ نے پاکستان سے محبت کرنی ہے, ہمارے پرچم کو آپ نے اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے, ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا, ان کی قربانیوں کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا. اور بعد میں وہی بچہ جس ریاست کا وہ خواب دیکھتا تھا کہ وہاں پر رہے گا, ریاست کے لیے کچھ کرے گا, اس ریاست کا دوسرا روپ دیکھتا ہے, اس ریاست کے ظالم درندوں کو دیکھتا ہے, جو ظالم درندے اس کے گھروں میں گھستے ہیں, اس کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, اور وہاں پر وہ بچہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. اور ذہنی توازن کھو بیٹھنے کے بعد وہ ہاسپٹل میں ناظرین تڑپتا رہتا ہے اور اپنے باپ کو بار بار بلاتا رہتا ہے, لیکن اس کی فریاد بر نہیں لائی. اس بچے کو اپنے باپ سے نہیں ملوایا گیا, اور اس باپ کو اس کے اپنے بچے سے نہیں ملوایا گیا. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہی یہاں پر ایک طرف تو یہ ظلم فسطائیت اپنی جگہ برقرار تھی, دوسری جانب ناظرین کیا کیا جاتا ہے, اس بچے کو ہاسپٹل سے ہی ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. ایک بچہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, اسے ہاسپٹل سے نکال دیا جاتا ہے, اور پاکستان میں کوئی بھی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جو اس بچے کو اپنے پاس ایڈمٹ کر لیتا اور اس کا علاج کیا جاتا. ایک اور ظالم درندوں, سفاک درندوں کی صورت میں انہوں نے ایک اور جواز نکالا کہ اس کے باپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے بچے کو اس کی حالت مرگ میں ہے, بستر پر ہے, اور
अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली या पीटीआई को छोड़ दिया तो उसके बच्चे को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा और उससे भी रिहाई मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, उस बाप ने इस सब के बावजूद भी हार मानने से इनकार कर दिया और उसकी सूरत में अब उसे अपने बच्चे की जान से हाथ धोना पड़ चुका है। नाज़रीन, वो बच्चा, कमसिन बच्चा अम्मार फारूक इस वक्त इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है। घर में ही उसने कूच किया और बार बार जब उसकी आप आखिरी जब वीडियोस देखें तो उसमें भी वो अपने बाबा को पुकार रहा है और बाबा को बुला रहा है कि मेरे बाबा मेरे सामने आ जाए, मैं अपने बाबा को मिल लूँ। लेकिन उस मासूम बच्चे को उसके बाबा से नहीं मिलने दिया गया और वो मासूम बच्चा अब इस जालिम और फस्तायत भरी दुनिया से नाज़रीन इस वक्त जा चुका है। उसका बाप इस वक्त नाज़रीन टूट चुका है। उसके बाप ने इस वक्त बहुत कुछ खो दिया है अपनी लाइफ का। आप अगर यहाँ पर ख़ुद को इमेजिन करें, आपके घर में कोई बच्चा हो, छोटा सा 9 साल का कमसिन बच्चा हो और इस तरह से उसकी जान ली जाए और इस तरह से उसे कोई हॉस्पिटल भी एडमिट करने को तैयार ना हो, आपके दिल पर नाज़रीन क्या गुजरेगी। इस वक्त यही कुछ गुजर रही है उस बच्चे मियाँ अम्मार फारूक और उसके घर वालों पर। उसके घर वाले अब अपने बच्चे की लाश को थामे हुए हैं और चंद ही लम्हों बाद, जब तक आप ये व्लॉग देख चुके होंगे, उस वक्त तक उसे दफन भी कर दिया गया होगा। उस बच्चे को दफना दिया जाएगा। ये है हमारी जालिम सफ़ाक रियासत जिसने एक मासूम की जान ले ली। इसके पीछे अगर हम नाज़रीन बैकग्राउंड में चलें, बढ़ते चलें, देखें कि आखिर इसके पीछे कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो इसमें हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इसमें असल में वो न्यूट्रल हैं जो ख़ुद को न्यूट्रल तो कहते रहे हैं, लेकिन दरअसल वो न्यूट्रल नहीं है। वो न्यूट्रल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला पर अमल करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो है माइनस इमरान फार्मूला। फिर चाहे आप ज़िले शाह को मार दो, अरशद शरीफ को मार दो, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर दो, इस मासूम बच्चे अम्मार फारूक को आप मार दो, इसके बाप को जेल में रख लो, लेकिन माइनस इमरान फार्मूला ही चलेगा। इमरान खान पॉजिटिव नहीं आएगा। इमरान खान को ना तो बाहर निकाला जाएगा, ना उसे जीतने दिया जाएगा। ये है इस वक्त का बयानिया और इसी बयानिए की वजह से हम अभी और हमने कई मासूमों की नाज़रीन इसी तरह से उनको कंधा देना है, उनकी हमने उन्हें शहीद इसी तरह से किया जाएगा और हम होंगे अपने चश्म फलक अपनी इन आंखों से देखेंगे उन्हें शहीद होता हुआ और उसके बावजूद भी हम कुछ कर नहीं सकेंगे। बात करें अगर थोड़े से माजी की, बेनज़ीर रिसेंटली बेनज़ीर शहीद हुई, क्या कर लिया हम बहसीत हमने कौम ने। बेनज़ीर ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन क्या पाकिस्तान उस तरह से जो चाहती थी वो पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान वैसा बन पाया? नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने एक डिक्टेटर, एक जालिम के सामने घुटने टेकने से उसने माजरत कर ली, घुटने नहीं टेके उस शख्स ने, तो क्या पाकिस्तान ने उसकी शहादत के बाद तरक्की कर ली? हरगिज़ नहीं की। हमारे पास तारीख भरी पड़ी है, हमारे पास लियाकत अली खान, हमारे पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत में ऐसे तारीख मौजूद है कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। 47 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन उस सब के बावजूद आज भी हम एक ख़ुद को आज़ाद शहरी तस्वुर नहीं कर सकते। आज भी हमें पता है कि हम ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। इमरान खान साबिक़ प्राइम मिनिस्टर, उस पर वज़ीराबाद में अटैक हुआ, तो क्या उस अटैक की वजह से, अगर ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उनकी जान उस वक्त बच गई, अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो क्या पाकिस्तान इस तरह से मज़ीद आगे बढ़ पाता? नहीं, बल्कि हमेशा से इसी तरह से हमारे रास्तों को रोका गया। हर उस रास्ते को बंद किया गया जिस रास्ते की सूरत में हम तरक्की की राहों पर गामज़न हो सकते थे, हम एक बेहतर मुल्क बन सकते थे। लेकिन हमने परवेज़ मुशर्रफ के डिक्टेटर के दौर में भी देखा कि हम महज चंद डॉलरों के, चंद टकों के एवज़ हम बिक गए। हमसे मुराद हमारे डिक्टेटर बिक गए, हमारे हुक्मरान बिक गए। क्या कुछ किया परवेज़ मुशर्रफ ने? डॉलर्स की सूरत में, 5-5 हज़ार डॉलर की सूरत में एक एक शख्स को हवाले किया गया, अमेरिका के दहशतगर्द बनाकर हवाले किया गया, दूसरों की जंगों में हमें कुदाया गया। वो चाहे फिर ज़ियाउल हक हों, फिर चाहे वो साबिक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों। ये सब कुछ मामलात हम इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त ये सारा सहरा इस सारे सिनेरियो में किसके सर जाता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ साहब के ही सर जाता है। ये उसके सर जाता है जो ख़ुद को न्यूट्रल तो क्लेम करता है, लेकिन वो दरअसल न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पर नाज़रीन एक शेर आपकी कोशिशगुजार करेंगे। इल्ज़ाम लगाओ, मार भी दो, दामन से मट्टी झाड़ भी दो, मुसलमान भी कहलाओ और फिर एक माँ की गोद
اجاڑ بھی دو۔ یہ آج اسی معصوم بچے عمار فاروق کو ناظرین اس وقت میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک معصوم کی، ایک ماں کی آج گود اجاڑی گئی اور کس کی صورت میں اجاڑی گئی۔ دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ ارشد شریف ہم سے بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے، ہم سے ذل شاہ بچھڑے، ہم سے آج یہ معصوم عمار فاروق بھی بچھڑ گیا جو بچھڑنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک اور شعر ناظرین یہاں پر پڑھتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، حافظ بھی ہو، یہ سب تو ہو، لیکن بتاؤ تو کیا مسلمان بھی ہو؟ اسلام تو ہمیں امن کی دعوت دیتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، تو یہ کیسا امن ہے کہ ہمارے حافظ، ہمارے سید ہو کر اس طرح سے معصوموں کی جانیں لینے کے درپے ہو جائیں؟ کیونکہ اس وقت سارے شواہد ان کے خلاف جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ اگر ارشد شریف کی ہم بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ 18 سے زائد مقدمات بنائے گئے۔ ذل شاہ کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ذل شاہ کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے، اسی وجہ سے ہم یہ بات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور آج عباد فاروق کے بیٹے عمار فاروق، جسے ہاسپٹل سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا، اس کا علاج ہاسپٹل میں بھی نہیں ہونے دیا گیا، اس کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، اس کے والد کو گرفتار رکھا گیا، ہم صرف اور صرف اسی لیے ناظرین یہ بات کرتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف امید کر سکتے ہیں، ایک آخری امید، شاید پاکستان کبھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہو، شاید پاکستان میں کبھی جمہوریت بحال ہو، شاید کبھی نیوٹرل، صرف اور صرف نیوٹرل ہی رہ پائیں۔ یہ ہم صرف امید کر سکتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ووٹ کا بھی استعمال ہم ضرور کریں گے، لیکن ووٹ کسے دیں گے یہ بھی ایک الگ سوال ہے، کیونکہ جسے لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا یا ڈالنا ہوتا ہے، انہیں یا تو مار دیا جاتا ہے یا پھر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ بہرحال نا امیدی کفر ہے، امید پر ہی ناظرین دنیا قائم ہے، اور ہم بھی اسی امید سے ہی ہیں کہ کبھی تو ٹائم آئے گا، کبھی تو وقت آئے گا کہ ہم بھی کہہ سکیں گے بڑے فخر سے کہ ہاں ہم بھی پاکستانی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔